ബിജെപിക്കെതിരായുള്ള ഒരു മഹാസഖ്യത്തെ അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹാക്യന്മാരെല്ലാം മണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ആ മഹാസഖ്യത്തിന് രൂപം കൊടുക്കാൻ മുൻകരുതലായിരിക്കുക മാത്രമല്ല മറ്റ് മതേതര തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ സഹാബ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകം തന്നെ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ യാതൊരു പങ്കും വഹിക്കാത്ത ബിജെപി സർക്കാരാണ് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. ആ ബിജെപി സർക്കാരിനെ ഏത് തരത്തിൽ അകറ്റി നിർത്താമെന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ മതേതര രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നമ്മൾ നേരിട്ടുള്ള അവരുടെ 100 വർഷം തികയുമ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ ഒരു മതരാഷ്ട്രമാക്കണമെന്ന അവരുടെ പ്രത്യാശാസ്ത്രത്തെ കച്ചവടച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രം മുന്നേറുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത RSSകാർ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നേടിക്കൊടുത്ത മഹാത്മാവിനെ കൊന്ന RSSകാർ, ആ RSSകാരാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. ആ വർഗീയ ശക്തികൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് പടർന്നു പന്തലിക്കുന്ന വലിയൊരു വർഗീയ ശക്തികൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആ വർഗീയ ശക്തികളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഈ രാജ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ജാഗരൂകമായ ഇടപെടലുകളായിരിക്കണം ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അതുതന്നെയായിരുന്നു സഹാബ് യെച്ചൂരിയുടെ തീർത്ഥമായ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ആക്രമണം വളരെ വേർപാട് തന്നെയാണ്. അത് നികത്താൻ പറ്റാത്ത വിടവായി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ ദേശീയ തലത്തിലെ ഇടപെടലുകൾ മുഖ്യമായും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത്. ഇന്ന് നോക്കൂ, ഈ നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസുകാർ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ 28 സംസ്ഥാനം ഒരുമിച്ച് ഒരു കാലത്ത് ഭരിച്ചിരുന്നവർ ഇന്ന് ആ രാജ്യത്തെ വർഗീയ ശക്തിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തേണ്ട പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഇന്ന് കോൺഗ്രസിനാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോൺഗ്രസ് അവരുടെ തെറ്റായ സമീപനങ്ങൾ ഇന്ന് വർഗീയ ശക്തിയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം കൊണ്ടുവെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. സഖാവ് യെച്ചൂരി പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ആ കാലത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിന് സഖാവ് യെച്ചൂരി ജയിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നുമല്ല, ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. RSSന് ഈ രാജ്യത്ത് വഴിയൊരുക്കിക്കൊടുത്ത പ്രധാന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്തുണ്ടായ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി യാതൊരു ബന്ധം ചെയ്യാത്ത RSSകാരൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഒരു അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കോൺഗ്രസ് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് RSS രാജ്യത്ത് മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിന് ആ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാരണമായി എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് RSSന്റെ സംഭാവന? RSS ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം മേടിച്ചു തന്ന മഹാത്മാവിനെ വെടിവെച്ച് കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വർഗീയതയ്ക്ക് ആദ്യമായി കടത്തിവിട്ടത്. ആരാണ് RSS? ആരാണ് ഗോൾവാർക്ക്? ഇന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമയ്ക്കൊപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്കൊപ്പം അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഫോട്ടോയാണ് ഗോൾവാർക്കറുള്ളത്, സവർക്കറുള്ളത്. സവർക്കർ ആരാണ്? സവർക്കർ നമ്മുടെ മഹാത്മാവിനെ കൊന്നതിന്റെ 30-ാം പ്രതിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ കൊന്ന ആ സവർക്കറുടെ ഫോട്ടോ ഇന്ന് പാർലമെന്റിന്റെ ചുവരുകളിൽ മഹാത്മാവിനോടൊപ്പം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് സവർക്കർ ഒരു മഹാത്മാവാണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് RSS നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. RSS ആണല്ലോ BJPയെ നയിക്കുന്നത്. BJP രാജ്യത്ത് നയിക്കുന്നത് RSS ആണ്. RSS നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതാണ് BJP. RSS എന്ന വർഗീയ സംഘടന 1948 നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയാണ്. എന്തിനാണ്? 1948 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിരോധിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഏതെങ്കിലും മഹാത്മാവിനെ ഏതെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെയോ കൊന്നിട്ടല്ല,
തെലുങ്കാനയിൽ ജന്മിത്വത്തിന് വേണ്ടി ജന്മിത്വത്തിന് അധികാരത്തിനു വേണ്ടി വലിയ പോരാട്ടം നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് CPM-നെയും അതേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിനെയും 1948 രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും RSS-നെ ബഹിഷ്കരിച്ചത് മഹാത്മാവിനെ തന്നെയാണ്. ആരാണ് സവർക്കർ? സവർക്കറാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചത്ത് നിറഞ്ഞൊഴിച്ച തോക്ക്. അതിൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സെയാണ്. ആ നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സെ എന്ന ഉണ്ട ആ തിര ഗാന്ധിജിയുടെ നെഞ്ചത്ത് തോച്ചു കയറുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാത്രം നിന്ന് പോകുന്നതല്ല, അത് തുടരെ ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി അത്തരം വെടിയുണ്ടകൾ ഉയർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് RSS. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഈ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നടന്ന വർഗീയ കലാപങ്ങൾ, ഇവിടെ എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം, എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം, എങ്ങനെ നടക്കണം, ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കണം എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ RSS ആണ്. ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കേക്ക് കൊടുക്കും, ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വീടുകൾ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. തിരിച്ച് കർണാടകയിലോ UP-യിലോ മണിപ്പൂരിലോ ചെന്നാൽ നമുക്കറിയാം ആരാധനാലയങ്ങൾ, പള്ളികൾ, ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കന്യാസികൾ വസിക്കുന്ന മഠങ്ങളിലടക്കം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ തച്ചു തകർക്കുകയും ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വീട്ടിൽ കേക്ക് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ BJP നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ 10 വർഷത്തിലേക്ക് കാണാത്ത രാജ്യങ്ങളില്ല, പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല. അദ്ദേഹം പോകുന്നതിനും അദ്ദേഹം പോയി വരുന്ന ചെലവിനെ മാത്രം 10,000-കണക്കിന് കോടി രൂപയെ ചെലവാണ് വെട്ടിവെച്ചത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ കണക്കാണത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 2 വർഷമായി നിന്നുവെത്തുന്നു. ആ മണിപ്പൂരിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇതുവരെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ നിമിഷം വരെയും ആലിക്കത്തുന്ന വർഗീയ ലഹളം നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ദൂരം കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. നോക്ക്, തൃശ്ശൂർ ഒരു സിനിമാ നടനും ഒരു MP-യുമായ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിനായി വരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആയിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന മണിപ്പൂരിൽ ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കാണാം. അവർക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന തന്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ RSS പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു മതരാഷ്ട്രമാകാനെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഈ രാജ്യം ഒരു മതരാഷ്ട്രമാകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലത് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുടെ പ്രത്യാശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമായ വിചാരധാരയിൽ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. 21, 22, 23 പേജുകളിൽ പറയുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം, മുസ്ലിങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം. അവർ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന മതരാഷ്ട്രം ഇവരെ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ 3 ഇനങ്ങളെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യാശാസ്ത്രം, അതാണ് വിചാരധാര പറയുന്നത്. അത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഇതൊരു മതരാഷ്ട്രമാക്കും. നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സെയെ പൂഴ്ത്തിവെക്കുമ്പോൾ നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സെയോട് കോടതി ചോദിക്കുന്നു, നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സെയോട് കോടതി ചോദിക്കുന്നു, മിസ്റ്റർ നാഥുറാം ഗോഡ്സെ, നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട്? മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചത്ത് വെടിവെച്ച് കൊന്നതിന് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സെയോട് അവസാനമായി കോടതി ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട, ഒരു പേനയും ബുക്കുമെടുത്ത് നിലയിൽക്കാം, എനിക്കൊരു കുറിപ്പ് എഴുതണം. ആ കുറിപ്പില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഈ രാജ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് മതരാഷ്ട്രമാകുന്നു, എന്ന് ഈ രാജ്യം ഹൈന്ദവ രാജ്യമാകുന്നു, അന്ന് മാത്രമേ എന്റെ ചിതാഭസ്മം പുണ്യ നദിയിൽ എടുക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിച്ചത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്ന് മതരാഷ്ട്രമാകുന്നു, അന്ന് എന്റെ ചിതാഭസ്മം പുണ്യനദിയിൽ കൊഴുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തുമരത്തിൽ കയറിയതാണ് നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സെ.
സാധാരണ മതേതരവാദികളുടെ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ചിതാഭസ്മം ഐക്യരാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ കൊന്നാന്റെ ചിതാഭസ്മം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെന്നാല് കാണാം കാൺപൂരിൽ എവിടെയാ കാൺപൂര് RSSന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം. ആ മന്ദിരത്തിനുള്ളിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു പിതാവിടത്തിന് മുമ്പിൽ ആ ഭസ്മം ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് RSSകാരൻ. ഇവിടുത്തെ SNDPക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അതേപോലെ ഇപ്പോ ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നവർ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പോയപ്പോൾ അവർ RSSന്റെ ശാഖയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. RSSന്റെ BJPയുടെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പോയി RSSന്റെ ശാഖയിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും RSSകാർക്ക് ഇവരെല്ലാം നയിക്കാം. അതാണ് RSS. ഈ RSSകാരനാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഈ വലിയ കലാപം തിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് മോശക്കാരാണോ? കോൺഗ്രസ് ഇട്ട ചങ്ങായിമാരാണ്. തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ നിലപാട് RSS കാണിച്ചാൽ ഹിന്ദുത്വ നിലപാടുമായി കോൺഗ്രസ് ഇന്നും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടിനായി അലങ്കരിച്ച് നടത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മതേതര ജനാധിപത്യ മൂല്യം നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കാലത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടെടുത്താൽ പൂട്ടിക്കിടന്ന അയോധ്യ തുറന്നു കൊടുത്തത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ്. പ്രശ്നമാക്കിയ സ്ഥലമായ ക്ഷേത്രം തുറന്നു കൊടുക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തത് ആരാണ്? രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ്. ബാബറി മസ്ജിദ് വലിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാ? 18 ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീമാൻ നരസിംഹറാവു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന നരസിംഹറാവു 18 ഭാഷ സംസാരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയെ പറയണ്ടേ? ബാബറി മസ്ജിദിന് പൊളിക്കാൻ പറയണ്ടേ? ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുന്ന ദിവസം നരസിംഹറാവു അടച്ചിട്ട റൂമിൽ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? കേന്ദ്രം വന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്വാനി വാജ്പേയി അടക്കമുള്ളവർ രഥയാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ട് കലാപമൂന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വലിയ സൗധം, ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ സൗധം തച്ചു തകർക്കുന്നത് അന്ന് സൈന്യം ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണകൂടം ഉൾപ്പെടെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോ? വീണ്ടും നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നു. വിധി അവർക്ക് അനുകൂലമായി സുപ്രീം കോടതി പ്രസ്താവിച്ചു. അമ്പലം പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു. അമ്പലം പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെ അപ്പന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അയോധ്യ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നമ്മുടെ വയനാട്ടിന്റെ നായിക പറയാണ്, എന്റെ അപ്പന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അയോധ്യ തറക്കല്ലിടാനും അയോധ്യയിൽ അമ്പലം നിർമ്മിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി ആ ചടങ്ങിനെ എന്നെ വിളിച്ചില്ല. ആരെ വിളിച്ചില്ല? പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വിളിച്ചില്ല. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ തീരെ രോദനമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ കർച്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അയോധ്യയുടെ ശിലാന്യാസത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന വയനാടിന്റെ MP പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. കമൽനാഥ് വലിയ ഇഷ്ടികയാണ് കൊടുത്തുവിട്ടത് ആ അമ്പലം പണിയാൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? വലിയ ഇഷ്ടിക. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ മതേതരം എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു? ഈ കോൺഗ്രസ് ആണോ ഈ രാജ്യത്ത് മതേതരം പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ കോൺഗ്രസ് ആണോ ഈ BJPക്കെതിരെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തുന്നത്? ഈ കോൺഗ്രസ് BJPയുടെ ഭരണ സംവിധാനമാകാൻ ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുമോ? ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ചോദിക്കുന്നത്. BJPയെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബദൽ രാഷ്ട്രീയം കോൺഗ്രസ് അല്ല. കോൺഗ്രസ് അല്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, എവിടെയെല്ലാം BJP വളർന്നിട്ടില്ലയോ? ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, എവിടെയെല്ലാം BJP ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് വളരെ ഭൂരിപക്ഷം അവസരമായിരിക്കും.
എത്ര കാലങ്ങളായി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വളരാൻ കഴിഞ്ഞോ? ത്രിപുരയിൽ വളരാൻ കഴിഞ്ഞോ? ത്രിപുരയിൽ കോൺഗ്രസുകാരെ എതിരാളികൾ CPM ആയിരുന്നു. അവർക്ക് BJP എതിരാളികളല്ല. 42% ത്രിപുരയിൽ 36% കോൺഗ്രസ്, 6% BJPക്ക് 36%-ൽ 30% വോട്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ട് 41% വോട്ടോടുകൂടി BJP ഇപ്പോൾ ത്രിപുര ഭരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് പോയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് 38% വോട്ടിപ്പോഴുണ്ട്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ത്രിപുരയിൽ നിങ്ങളെ 36%-ൽ നിന്നും നിങ്ങൾ 6-ലേക്ക് പോയപ്പോൾ നിങ്ങളെ 30% വോട്ടോടെ ത്രിപുരയിലെ BJP കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ ആരൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി? കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മനീഷ് സാഹ. ആരാ? കോൺഗ്രസിന്റെ. അവരുള്ള പേര് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ വായിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഈ BJP നടത്തുന്നതോട്ടെ BJPക്കുള്ള നേതാക്കളെ മുഴുവൻ സംഭാവനയുടെ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. 28 സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് 2 സംസ്ഥാനത്തിൽ ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ ബാക്കി മുഴുവൻ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന BJPക്ക് നേതാക്കളെ കൊടുക്കുന്ന പണിയും ചെയ്തവരാണ് കോൺഗ്രസ്. കർണാടകയിൽ ആരാ? SM കൃഷ്ണ. നിങ്ങളെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു കർണാടകയിലെ SM കൃഷ്ണ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജയറാം ഗോപാൽ, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വിജയ് ഗാന്ധി, അങ്ങനെ ഓരോന്നും പഞ്ചാബിലെ, ഒഡീഷയിലെ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്, UPയിൽ 3 വർഷം 3 പ്രാവശ്യം ഭരിച്ച MD തിവാരി എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പേരാണ്. അതുപോലെ ഗോവിൽ കാമത്ത്, അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പ്രേമ ഖണ്ഡു എന്ന് 10ഓളം മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ നിങ്ങൾ BJPക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല 215 പേർ മുൻ MPമാർ, മുൻ MLAമാർ, ഇപ്പോഴത്തെ MPമാർ, ഇപ്പോഴത്തെ MLAമാർ, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരടങ്ങുന്ന 215 നേതാക്കളെ സംഭാവന ചെയ്തു കൊടുത്ത കോൺഗ്രസ് നിങ്ങൾ BJPക്ക് സംഭാവന കൊടുത്ത നേതാക്കളുടെ പേരാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് എന്ന് നോക്ക്. 540 MPമാരും മന്ത്രിമാരൊക്കെ പാർലമെന്റാണ്. 80% ആൾക്കാരും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളാണ് BJPയുടെ കസേരയിൽ. അത്ര വലിയ ഉദാര മനസ്സുള്ളവരാണ് കോൺഗ്രസ്. അവർക്ക് CPM പറഞ്ഞാൽ ഇവർ കേരളത്തിൽ പിന്നെ പറയണ്ട. BJPക്ക് കമ എന്നൊരക്ഷരം ഇവിടെ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരും പറയില്ല. ഇവിടെ BJP നേരിടാൻ ഇന്നും അവർക്ക് കഴിയില്ല. അവർക്ക് തെരുവ് പറയാൻ CPM മതി. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എന്താ വിശേഷം? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, RSS 1920 ഉണ്ടായ സംഘടനയാണ്. അവർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമെന്നോ ഇന്ത്യൻ ഭരണം കിട്ടുമെന്നോ ചിന്തിക്കാത്ത കാലത്ത് തന്നെ 5000-ചില്ലാനത്തിലധികം ശാഖകളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേരളം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു BJPയുടെ ഒരു MLA നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? എവിടെയെങ്കിലും MP കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഈ കാലങ്ങളിലേക്ക്? പക്ഷേ കോൺഗ്രസുകാർ അതും ചെയ്തു കൊടുത്തു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേതൃത്വ BJPയെ വിജയിപ്പിച്ചു. ആര്? കോൺഗ്രസ്. കോൺഗ്രസിന്റെ 10,000-കണക്കിന് വോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് MLA മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് MP കൂടി തരാമെന്ന് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചു. അതാണ് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശ്ശൂരിൽ കണ്ടത്. തൃശ്ശൂരിൽ കണ്ടതാ MLA അല്ല MP തരും. വേണ്ടി വന്നാൽ ഞങ്ങളെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനോ സുധാകരൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. വേണോ? ചിന്തിക്കാനോ വേണോ? ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് BJPക്കാരോട്. ഇവിടെ ചെന്നിത്തലിനെ സുധാകരനെല്ലാം കോൺഗ്രസ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെയും കിട്ടിയാൽ കോൺഗ്രസിലും BJPയിലേക്ക് പോകും. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ 86,000 വോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി BJPയുടെ MP ആയി. ആരുടെ സംഭാവന? കോൺഗ്രസിന്റെ സംഭാവന. അതിൽ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. കിരീടം, സ്വർണ്ണ കിരീടമൊക്കെ കണ്ട് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്കിപ്പോ അബദ്ധമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. മാതാവിന്റെ സ്വർണ്ണ കിരീടവും കേക്കെല്ലാം കണ്ട് വോട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതായി കഴിഞ്ഞ മാസം കണ്ടില്ലേ? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ
2 കന്യാസ്ത്രീകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തുറങ്ങിലടച്ചു. എന്തിനാ? 2 പെൺകുട്ടികൾക്ക് കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിൽ ജോലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ മതം മാറ്റാനാണെന്നുള്ള പേരിൽ അവരുടെ നിയമമനുസരിച്ച് കന്യാസ്ത്രീകളെ, സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചു. ആരടച്ചത്? അവിടുത്തെ BJP ഗവൺമെന്റ്. അപ്പോ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസിന് കേക്ക് കൂടി പോകാൻ പറ്റോ ചന്ദ്രശേഖരന്? സുരേന്ദ്രന് പോകാൻ പറ്റോ? ചന്ദ്രശേഖരൻ കന്യാസ്ത്രീയെ ജയിലിൽ സന്ദർശിക്കാൻ BJP ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് പോയി. അങ്ങനെ കന്യാസ്ത്രീക്ക് പറഞ്ഞു ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. അതാണ് BJP. അതിന് വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസുകാർ. ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ പാലക്കാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ BJP ജയിപ്പിക്കും. പാലക്കാട്ടിൽ ഒരു പരനാറിയുണ്ടല്ലോ, ഒരു പരമ ചച്ച. ഇപ്പൊ അയാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാട്ടോ, കാരണം കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാണ്. അപ്പൊ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതാകില്ല. അതുകൊണ്ട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലെ പരമ ചച്ച എന്ന് പറയാം. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസുകാർ വരില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ സംരക്ഷിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഷാഫി പറമ്പിലൊക്കെയുള്ളവൻ. 18 വയസ്സ് മുതൽ 69 വയസ്സുള്ള വരെയുള്ള പ്രായമുള്ള 10-20ഓളം സ്ത്രീകളെ മോശമായി സംസാരിക്കുക, മോശമായി ഇടപെടുക. ഇവൻ പാലക്കാട്ടിലെ MLA, ഇവൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ. ഇതുപോലെ അത് പെണ്ണുങ്ങളാണ്. 18 വയസ്സ് 25 വയസ്സ് നല്ല പ്രായമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ്. ഇതിന് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വേണം. അവന്റെ ഒരു കാമവരെയുള്ളത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വേണം. എന്നിട്ട് അവർ പറയാണ്, നീ എനിക്ക് സഹായിച്ചു തന്നെ, നീ വാശി പിടിച്ചത് നിന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യണം വരെയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് റേപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മനോരോഗം ഇവൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കുന്നത്? ബിആർആർ ഷബീർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഇവരെ കോയമ്പത്തൂരിൽ ചെന്ന് ഞരമ്പി അസുഖത്തിന് ചികിത്സ തരണം. നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടല്ലോ. ചൂരന്മല മുണ്ടക്കയം ഭാഗത്ത് പാവപ്പെട്ടവരെ പൈസ പിരിച്ചത് കുറെ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലെടുത്ത് അവന്റെ ആലപ്പുഴ കാറെല്ലാം മേടിച്ചല്ലോ. അതിന് എന്തെങ്കിലും പങ്കിന് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കും. ആ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ പിരിച്ച പണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കണം. നിങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് മനുഷ്യനാക്കി അവനെ ഈ റോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വിടണം. എന്നിട്ട് ഇവൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പറയുന്നത്, മിസ്റ്റർ വിജയ, അപ്പന്റെ പ്രായമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. ഈ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണം. ഈ കേരളത്തെ പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീർ വെക്കുക ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായ മുഖ്യമന്ത്രി അയച്ചതാണ് ഈ പരമചച്ച വിജയ. അവന് ദൈവം കൊടുത്ത വഴിയുണ്ടോ? അവൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഷാഫിയുടെ ഒരു പുതിയ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പാണ്. എനിക്ക് MLA വേണ്ട, മന്ത്രി വേണ്ട, എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും റൂമിൽ കൊണ്ടൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതി. നീ ചെല്ലേ, നീ പാലക്കാട്ടിൽ ചെല്ലേ, മാങ്കൂട്ടത്തിലെ നീ ചെല്ലേ, അവിടെ നിന്നെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഉച്ചരന്മാരായ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർ, ഉച്ചരന്മാരായ SFIക്കാർ. നീ ചെന്ന് കയറി കൊടുക്ക്, നിനക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടും. പാലക്കാട് വരെ ചെല്ലണ നീ അടിപൊളി വീട്ടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയാണ്. നീയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാം നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനാണ് ഈ നാടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗതികേട്ട് സമയം കൊണ്ട് ഇനി UDF ആണ് ഗവൺമെന്റ് വരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഈ സംസ്ഥാനം എത്ര സംസ്ഥാനമായിട്ട് വിഭജിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ആലപ്പുഴ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് KC വേണുഗോപാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടൊരു സംസ്ഥാനം, KC വേണുഗോപാലിന്. നമ്മുടെ ശശി തരൂരിന്റെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഭാഗമൊക്കെ ഒരു സംസ്ഥാനം. VD സതീശന് നമ്മുടെ എറണാകുളം ഇടുക്കിയെല്ലാം ചേർന്നൊരു സംസ്ഥാനം. അപ്പൊ 3 പേരായി. പുതിയ നേതാവും കൂടി സത്തരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് VD സതീശൻ, KC വേണുഗോപാല്, പിന്നെ ശശി തരൂര്, പിന്നെ വേറെ അങ്ങനെ 3-4 സംസ്ഥാനമായിട്ട് കേരളം മാറ്റേണ്ടി വരും ഈ UDF ഭരിക്കണമെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട് കലാപമുകയാണ്. കോൺഗ്രസുകാരൻ നൽകും. ഈ കേരളത്തിലെ പോലീസുകാർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. കേന്ദ്ര സേന ഇറക്കേണ്ടി വരും അവർ ജയിച്ചാൽ. ഈ കേരളത്തിൽ ഭരണം കിട്ടിയ അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ. ഇവരാണ് ഈ കേരളം നന്നാക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ 2006 മുമ്പുള്ള കേരളമാണ് ഇതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്ക്. നമുക്ക് ഇവരെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാം, നിങ്ങളെ കണ്ണിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പറയാം, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് പുറകെ
സ്കൂളുകൾ കാണാം, നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂൾ കാണാം. 2006-16 മുമ്പ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂളാണല്ലോ കാണാം. തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ആശുപത്രി. പട്ടി കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്, പട്ടി കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ 9 മണിക്ക് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ തിരക്ക് കാണാം. ആ തറയിൽ ചോറിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, അത്ര വൃത്തിയായി. ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ വെല്ലുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ മുമ്പിൽ വന്നു. ഇതൊക്കെ 2016 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്, നിങ്ങൾ 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് പഠിച്ചവരാരെങ്കിലും അവിടെ ചെന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കെട്ടിടവും മുറിയില്ല. കോടികളുടെ വികസനമാണ്. എല്ലാ സ്കൂളും സ്മാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 1000-ൽ പരം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2016-ൽ അടച്ചിടാൻ പോകുന്ന കാലത്താണ് സഖാവ് പിണറായി അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നോക്കിയാൽ വർഷത്തിൽ 6 ലക്ഷം 7 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വരുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച കാണാം. റിസോർട്ടാണോ സ്കൂളാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അത്രയും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തി. 2016 മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ഓർമ്മ കാണാം. മണ്ണിലേക്കിന് മുമ്പിൽ, പഞ്ചായത്തിന് മുമ്പിൽ, പൊട്ടംകുളത്തിന് മുമ്പിൽ, ബാറിന്റെ മുമ്പിൽ, യൂണിറ്റിന് മുമ്പിൽ, ഇവിടെയെല്ലാം വഞ്ചി ഒഴുകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ കുണ്ടും കുഴിയും മാറുമാറായി കിടക്കുന്ന റോഡുകളായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ കണ്ടില്ലേ? അരിക്കൊമ്പിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അരിക്കൊമ്പിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ലോറിയാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടത്? നിങ്ങൾ ആ വഴികളാണ് കണ്ടത്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വഴികളും നിങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച പദ്ധതികളെല്ലാം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി. തീരദേശ ഹൈവേ, നാഷണൽ ഹൈവേ, പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് വേണ്ട നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി. വീണ്ടും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്ര വികസനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചത് മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വാർത്ത, ശിശു മരണ നിരക്കിൽ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് 1ാമത് കേരളം എന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കയെക്കാളും ശിശു മരണ നിരക്ക് മിനിഞ്ഞാന്നുള്ള വാർത്തയാണ്. 2016 ഈ ഭരണസമിതി ആലോചിക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ നിങ്ങൾ വോട്ട് വേണ്ടി ജയിച്ചവരല്ലേ? ഈ 1ാം വാർഡ് 2ാം വാർഡും ഏതെങ്കിലും വീടിൽ കരണ്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നോ സാറേ? 2016 ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഏതെങ്കിലും വീടിലുണ്ടായിരുന്നോ? പ്രിയപ്പെട്ട കോൺഗ്രസുകാരാ, നിങ്ങൾ മേടിച്ച് ജയിക്കുന്ന 1ാം വാർഡിലും 2ാം വാർഡിലും ഏതെങ്കിലും കുടികളും കരണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ MLA വരുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒരു നിരോധനം ഞങ്ങൾ MLAക്ക് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ഈ കുടിയിൽ കരണ്ടില്ല, പ്രിയപ്പെട്ട MLA ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടു തരാമ്പളാ. ഇപ്പൊ 2 കുടിയിൽ കണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 2 കുടിയിൽ കണ്ടു കൊടുക്കുന്നത് 8 കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ്. 2 കോടി, 2 കുടികളിൽ കരണ്ട് 8 കോടി രൂപയ്ക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീടിന് 8 ലക്ഷം രൂപ വരും കരണ്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇവരുടെ ലൈൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന തീരുമാനിച്ചോ? ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് കിട്ടാത്ത സ്ഥലമാണ് തീരുമാനിച്ചോ? ഒരു വീടിന് 8 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഇപ്പൊ 2 കുടികളിൽ കണ്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടത്തിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്ലാതെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടത്തിയ കേരളത്തിലെ ഏക പഞ്ചായത്ത് പറയുകയാണ്. സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം പറഞ്ഞ MLA ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും, പഞ്ചായത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉണ്ടാവും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 1ാം വാർഡിലെ 2ാം വാർഡിലെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കരണ്ടിനായി ഒരു പൈസ കൊടുക്കാത്ത കേരളത്തിലെ ഏക പഞ്ചായത്താണ് പറയുന്നത്. വെല്ലുവിളിച്ചോ? സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ വരും. ആ നാണം കെട്ട പഞ്ചായത്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. 1 രൂപ മുടക്കിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് എല്ലാ കുടികളിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീപ്പിൽ പോകും. എന്നാ ഇതെല്ലാം ഈ 9 വർഷത്തിനുള്ളിലൂടെ മാറ്റങ്ങളാണ്. 9 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ശൗചാലയമുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശൗചാലയമുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് പോലെയല്ലോ. 6:30 ട്രെയിൻ പോയാൽ അടുത്ത 7 മണിക്ക് വരും. അരമണിക്കൂറോട് ജനങ്ങൾ കാര്യം സാധിച്ചോളാം. എവിടെയാ? റെയിൽവേ ട്രാക്കില്. ആ സംസ്ഥാനമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളം.
ഇപ്പോ നമ്മുടെ അടിമാലിയിൽ നമ്മളെ ചട്ടിമറിയനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 2014-18 മാസം കുടിശ്ശിക വരുത്തിയപ്പോൾ ഈ ചട്ടിമറിയ അടിമാലില്ലാതെ അന്നത്തെ പെൻഷൻ എത്രയാ? 600 രൂപ. 600 രൂപ കൊടുക്കാൻ 18 മാസം ബെഞ്ചിൽ വെച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ചട്ടിമറിക്ക് ചട്ടി കിട്ടാത്തതാണോ? ചട്ടിമറിയ അടിമറിയല്ലാത്താണോ? 2 മാസം കുടിശ്ശിക വന്നപ്പോൾ ആ പാവപ്പെട്ട ചട്ടിമറിയെ കൊണ്ട് വോട്ടി വന്നു. ആ ചട്ടിമറിയെ കൊണ്ട് സംസ്ഥാനം ആകെ കറങ്ങി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പാവങ്ങൾ കുറച്ച് പണ്ടെടുത്ത് വീണ്ടും വെച്ചു കൊടുത്ത് ചട്ടിമറിയ BJP-യിലേക്ക് കൊണ്ടു. അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അതെ ചൂരന്മല മുണ്ടക്കയം ദുരന്തം, ഈ ലോകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം. ആ ദുരന്തം കണ്ടുകൊണ്ട് ഡീവൈയുടെ കാലം വന്നു 25 ലക്ഷം കൊടുക്കാമെന്ന്. അപ്പൊ യൂത്തന്മാർക്ക് ഒരു പോകല് ഞങ്ങളുള്ള മണ്ഡലം വയനാട്, ഞങ്ങളെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയിലാണോ, ഞങ്ങളൊരു 30 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മൂത്തന്മാരല്ല യൂത്തന്മാര്. അവസാനം പിടിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 25 വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച DYFI 4 ദിവസം കൊണ്ട് 20 കോടിയില്ല 100 വീടുകളുള്ള കാശ് ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തു. എത്ര? 100 വീടുകളുള്ള കാശ്. എങ്ങനെയാ? ആൾക്കാരുടെ തട്ടിപ്പറിച്ചതല്ല. ഞങ്ങൾ പല പരിപാടികൾ ചെയ്തു. നേസമ്മയ്ക്ക് പോയി, പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി, പാർട്ടി പറിക്കി, അങ്ങനെ വിവിധ തരം ചലഞ്ചുകൾ ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് കൂട്ടാൻ പോയി. ആ പൈസ എല്ലാം ചൊല്ലിപ്പിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ചൂരന്മല ദുരന്തത്തിലെ 100 പേർക്ക് 20 കോടി രൂപ കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനം DYFI 14 മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോട്ടയിട്ട് കൊടുത്ത ഊത്തന്മാരുടെ കണക്ക് വന്നപ്പോൾ പറയാണ് 83 ലക്ഷം. 83 രൂപ നിങ്ങൾ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കടപ്പിക്കാൻ പാടില്ലേ? വിവാദം വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ദേവികുളത്തെ യൂത്തന്മാർ കുഴപ്പമില്ല തോന്നുന്നു. ദേവികുള യൂത്തന്മാരെ അവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ വലിയ തട്ടിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? ദേവികുളത്തെ കുറച്ച് കാര്യക്കാരന്മാർ യൂത്തന്മാരാണ് തോന്നുന്നു. ദേവികുളത്തെ ഫണ്ട് പോലും വെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 14 മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും യൂത്തന്മാർക്ക് കിട്ടിയ ആകപ്പാടുള്ള മുതൽ 83 ലക്ഷം രൂപ. 83 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് 30 രൂപ യൂത്തന്മാരാ. മറ്റവന്മാർ വേറെ ടീമുണ്ട്, മുസ്ലിം ലീഗ്, അവന്മാരുണ്ട് വേറെ ടീം. 25,000 രൂപ സ്ഥലം മേടിച്ച് 1.25 ലക്ഷം രൂപ വിലയും പറഞ്ഞ് അതിൽ വലിയ കൊള്ള, വലിയ തട്ടിപ്പ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയും, ഞങ്ങൾ ചെയ്യും, അത് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്നും നേതൃത്വം നൽകിയവരാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ്. അത് 1957 മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കാലവും എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വികസനമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നാടിനെ നാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ 90% ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റുള്ള കാലത്താണ്. അതിനെന്താ സംശയമുള്ളത്? ഈ നാടിനെ നാടാക്കിയെടുത്തതാണ്. അതാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 സംസ്ഥാനമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങളല്ല. നീതി ആയോഗിന്റെ സർവേയാണത്. നീതി ആയോഗ് ആര്യ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കീഴിലുള്ള സർവേയാണ് പറയുന്നത്. ആരോഗ്യ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും മറ്റു മുഴുവൻ രംഗത്തും ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ 1 കേരളം. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ശിശുമരണ നിരക്കിലും നമ്പർ 1. അത്ര വികസനങ്ങളാണ് നമ്മളോട് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം തൊട്ടു കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ഇതെല്ലാം നേരിട്ട് കാണുന്ന വികസനങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ കടലാസിൽ എഴുതി വെച്ചതല്ല, ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിലും ഇതിന് തുടർച്ച ഉണ്ടാകുക. ഈ തുടർച്ചയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നവകേരള സൃഷ്ടി ഇതിന്റെ അന്തിമ പൂർണ്ണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പിണറായി സഖാവ് വീണ്ടും വരും. വീണ്ടും വന്നാലേ ഈ നവകേരള സൃഷ്ടിയിലെ അന്തിമം കുറിക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ രാജ്യത്തല്ല, ലോകത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ മാതൃകയായി ഈ കേരളം നിലനിൽക്കാൻ, പാവപ്പെട്ടവരുടെ പെൻഷൻ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ, പാവപ്പെട്ടവരുടെ ലൈഫ് നിർത്തലാകാതിരിക്കാൻ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നല്ല മരുന്ന് കിട്ടാൻ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വലിയ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും എല്ലാവിധ ആദരവും തന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇനിയും അത് തിരിച്ചു നൽകുമെന്ന്
சகாக்களே, எனக்கு முன்பு பேசிய தோழர் பிரான்சிஸ் சகா மிக அருமையாக கூறியிருந்தார். இருந்தாலும் 1-2 வார்த்தைகள் பேசுவதற்கு காரணப்பட்டுள்ளேன். இன்னைக்கு தோழர் சீதாராம் யெச்சூரியானத ஒரு வருடமாகிவிட்டது நினைவு தினம். அவரை பற்றி கூற வேண்டும் என்றால் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியினுடைய நாடி நரம்பு என்று கூட கூறலாம். ஏனென்றால் அவர் சீதாராம் யெச்சூரி என்று அழைக்கும்போது பல மக்களும் பல ஜனங்களும் அவரிடம் கேள்வி கேட்ட சில வார்த்தைகள் உண்டு. யெச்சூரி என்பது உங்கள் ஜாதி பேரா இல்ல உங்க குடும்ப பேரா என்று. அதற்கு சீதாராம் கூறியது, எனக்கு பின்பு ஜாதி பேர் இருந்தது, ராகுல் என்ற ஒரு ஜாதி பேர் இருந்தது. எனக்கு சமூக சேவை செய்யும் போது ஜாதியோ மதமோ தேவையில்லை. அதனால் என்னுடைய பேர் சீதாராம் யெச்சூரி. அவர் நாட்டுக்கு வேண்டியும் இந்த இந்தியாவிற்கு வேண்டியும் இந்த மக்களுக்கு வேண்டியும் பல போராட்டங்களும் பல தியாகங்களும் செய்த ஒரு தோழர் தான் யெச்சூரி. இவரது வரலாறை எடுத்து பார்க்க வேண்டும் என்றால் இவரது வயதில் 18 வயதில் டெல்லியில் படிப்பை தொடர்வதற்கு வேண்டி சென்றபோது காலேஜில் BA எக்கனாமிக்ஸ் என்ற கல்வியை கற்றுக்கொள்ளும் போது அரசியலில் SFI ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா சங்கடனில் இறங்கி தனது நாட்டில் நடக்கும் பிரச்சனையை தனது வாயிலாக மக்களுக்கும் ஜனங்களுக்கும் புரியும் வாயிலாக யெச்சூரி அன்றைக்கு தொடங்கிய ஒரு ராஷ்டிரிய பரணம் என்பது SFI-யின் வாயிலாக இருந்தது. தோழர்களே, இரண்டாவது MA எக்கனாமிக்ஸும் அங்கு ஜவஹர்லால் நேரு காலேஜில் டெல்லியில் தொடரும் போது 3 ஆண்டாக SFI-யில் மாணவ சங்க தலைவராக தொடர்ந்தார். அது தொடர்ந்தது மட்டுமல்ல, அன்று சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் பரணம் செய்து கொண்டிருந்த இந்திரா காந்தியினுடைய பரணத்தை தட்டி கேட்ட ஒரு மாணவர் என்றார், அது யெச்சூரி தான். அன்னைக்கு எமர்ஜென்சி என்ற ஒரு நிலவாடை, சடன் பிரேக்கிங் டவுன் என்ற ஒரு நிலவாடை காங்கிரஸ் கொண்டு வந்த போது அன்னைக்கு காங்கிரசுக்கு எதிராக யாரு குரல் கொடுத்தாலும் அவர்களுக்கு போலீஸ் மேலாக சரண்டரை அளித்து ஜெயிலில் நடக்கக்கூடிய நிலைமை இருந்தது. அன்று SFI-யின் தலைமுறையாக ஜவஹர்லால் நேரு காலேஜில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவனாக இருந்த யெச்சூரி கேட்டது, என் மரணத்தை பார்த்தும் என் அழியை பார்த்தும் போலீசின் கேஸை பார்த்தும் எனக்கு பயமில்லை. எனக்கோ என் நாட்டிற்கோ என் மக்களுக்கோ இல்ல, இந்த ஜனங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அது சோனியா காந்தியா இருந்தாலும் இந்திரா காந்தியா இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை என்று இந்திரா காந்திக்கு முன்பு நின்று இந்திரா காந்தியை உன்னுடைய பரணத்தில் இருந்து ராஜீவ் என்று சொன்ன ஒரு காலம் இருந்தது. அவர்தான் யெச்சூரி. இன்னைக்கு யெச்சூரியை சீதாராம் யெச்சூரியை பற்றி கூற வேண்டும் என்றால் 2 தடவை MP-யாக இருந்திருக்கிறார். அவர் MP பார்லிமெண்டில் இருந்து மக்களுக்காக கொடுக்கும் குரல்களை அங்குள்ள பார்லிமெண்ட் டிவி என்பவர்கள். ஏனென்றால் இவர் பேசும் வார்த்தைகளும் மக்களுக்கு வேண்டியும் செய்த தியாகங்கள் 1 இல்ல 2 அல்ல, பல தியாகங்கள் செய்திருக்கிறார். காங்கிரஸ் பார்லிமெண்ட் நடத்தி கொண்டிருக்கும் போது மக்களுக்கு தேவையான பிரச்சனைகளை எடுத்து உழைத்ததும் பல சமரங்களும் நடத்திய ஒரு தலைவர் தான் சீதாராம் யெச்சூரி. ஆனால் இன்னைக்கு கேரளத்தில் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. வலதுபட்சமாக காங்கிரஸ் உண்டு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் BJP RSS சங்க நிர்வாகிகளில் பரணம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது பார்லிமெண்டில் 19 எம்பிமார்கள் ஜெயித்து போய் இந்த கேரளத்துக்கு வேண்டி அல்ல, 19 எம்பிமார்கள் ஒரு கேரளத்தில் பிறந்தவர்கள் தான், நாங்களும் மலையாளி தான், நாங்களும் மக்கள் தான் என்று ஒரு வார்த்தை BJP-க்கு எதிராக பேசுவதற்கு முன்வந்துள்ளார்களா? அது ஒன்றுமில்லை. இங்குள்ள யூத் காங்கிரஸை பற்றி எனக்கு முன்பு
எந்த காலத்தையும் குற்றம் செய்வதற்கு வேண்டி அல்ல கூறுவது. இருந்தாலும் இந்த வார்த்தை சொல்லியாக வேண்டும். திருநெல்வேலியில் சென்று கொள்கிறார்கள். அவர்களுக்கு விருப்பப்பட்ட கடவுளை அவர்கள் வழங்குவதற்கு வேண்டி பாட்டு பாடுகிறார்கள். என்ன வேண்டுமாறு செய்கிறார்கள். அதற்கு யாருக்கும் தர்க்கமில்லை, யாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை. அங்கே உள்ள RSS காரன், அங்கே உள்ள பிஜேபி காரன், அங்கே உள்ள சங்கரின் காரன், அங்கே உள்ள பெண்களுக்காரர்களே தங்கள் பேரையும் கம்பளிப்பு இடத்தையும் இதுமாதிரி நிலைவாரம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதேமாதிரி இன்னைக்கு இந்த மீண்டும் மனதை கூட்டி நான் கேட்கிறேன். இந்த உள்ள பிரிவாதிக்காரன் இன்னைக்கு இந்த மனிதர்கள் வந்து நீ ஆம்பள இந்த பெண்கள் பேசுகிறார்களோ இந்த மதத்தை சுட்டி காட்டுகிறாங்க. ஒருத்தரை தொட்டுப்பார், ஆம்பளை ஒருத்தரை தொட்டுப்பார். உன்னுடைய எதனையாமல் நாங்கள் காணிப்போம். நோக்கி விரும்புகிறான் கூறுகிறேன். விமர்சனத்திற்கு வேண்டி நாங்கள் இந்த உருவ கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் இந்தியாவில் சங்கப்படுவார்கள். அவர் காரியம் இருக்க வேண்டும். குழந்தைகள் பாதிக்க வேண்டி ஏகும் இந்த காலத்தில் பிறந்த குழந்தைகள் பாதிக்க வேண்டி ஏகும் இந்த நாட்டில் இந்தியாவில் காலில் பாலாபிஷேகம் செய்யும் சங்கப்படுவார்கள். உறவு ஒரு ஸ்கூல் கட்டினார். நமக்கு பின்னாடி ஒரு எல்பி ஸ்கூல் இருக்குது. எம்எல்ஏ பண்ணி ஒரு எல்பி ஸ்கூல் கட்டி கொடுத்துருக்கோம். உங்க வீட்டுல சின்ன குழந்தைகளோ, உங்களோட குழந்தைகளோ, பக்கத்து வீட்டுல அக்கா தங்கச்சி குழந்தைகளோ இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியல. இன்னைக்கு இந்தியாவில் கேரளத்துல எல்பி ஸ்கூல் மட்டுமல்ல, கேரளத்துல எல்லா இல்லையும் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கூலுக்கு குழந்தை அனுப்பலாம். அந்த குழந்தைய வெளியில இருந்து வந்து பாக்குறாங்க, இவன் எந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க கேட்பாங்க. பக்கத்துல ஜெயமாதா ஸ்கூல் இருக்கு. ஜெயமாதா ஸ்கூல்ல குழந்தைகளுக்கு நல்ல யூனிஃபார்ம் கொடுக்கறாங்க சொல்லி நம்ம கவர்மெண்ட் பாவப்பட்ட குழந்தைய படிக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் நல்ல ஸ்கூலும் நல்ல கவுன்சிலும் டைம் போட்டு இன்னைக்கு என் வீட்டுல தங்கச்சிக்கு என் தங்கத்தோட குழந்தைய கேட்க வீட்டுல சாப்பிட்டு போவாங்க. வேண்டாம், எங்க ஸ்கூல்ல காலையில போனா நல்ல உப்புமா, அப்போ நல்ல முட்டையும் பாலும் கொடுக்கிறாங்க. இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல நடக்கலாம். எந்த ஸ்டேட்லாவது இந்த மாதிரியான நிலைப்பாடு உண்டா? ஆரோக்கிய மேலையில எடுத்துக்கோங்க. இன்னைக்கு மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போனா அங்கு அவர்களுக்கு என்ன நோயை கண்டுபிடித்து எல்லா நோய்க்கும் தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நல்ல ரீதிக்கு மருத்துவமனையான வசதிகளும் செய்து கொடுத்த ஒரு ஸ்டேட் என்றால் அது கேரளா ஸ்டேட் மட்டும்தான். பக்கத்துல ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு, நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட். எனக்கு நம்ம இங்கிருந்து ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துல தமிழ்நாட்டுக்கு போறேன். தமிழ்நாட்டுக்கு போகும்போது இடுப்பு வழிந்த ஒரு பாட்டு ஊசி போட சொன்னப்போ நிக்க வச்சு ஊசி போட்ட ஒரு ஸ்டேட் உண்டு. இடுப்பை நிக்க வச்சு ஒரு பெண்மணி ஊசி போட்ட ஒரு ஸ்டேட் உண்டு. அது வேற எதுவும் இல்லை, நம்ம பக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு. அதனால இங்க உள்ள நிறைய காங்கிரஸ்காரர்கள், யூத் காங்கிரஸ்காரர்கள், ஊர்ந்த காங்கிரஸ்காரர்கள் அடுத்து இங்கிருந்து வர வேண்டும். கேரளத்தை வகிக்க வேண்டும். கேரளத்தை எங்களுக்கு நிலைநிறுத்த வேண்டும். பினராயி கவர்மெண்ட் மாற வேண்டும். எல்லாம் மாறணும் என்றால் உங்கள் அரசில் இருக்கும் பெண்ணுகளின் மாறிய ராணுவம் மாற்றித்தான். இதே மாதிரியான கேவலமான அரசியலை பின்பற்றும் தலைவர்களை மாற்றினர். இன்னும் கேரளத்தில் வரலாற்றிற்கு வந்து என்னத்தை சாதிக்க போகிறீர்கள்? 18 மாசம் பென்ஷனை எங்களால் கொடுக்க முடியுதா? 18 மாசம் கேரளா பினராயி கவர்மெண்ட் வந்தப்போ 6 மாச பென்ஷனை கொடுக்க முடியாம 6 தவணைகள் இருந்தப்போ இங்க உள்ள காங்கிரஸ்காரர்கள் சும்மா இருப்பார்களா? இந்த காங்கிரஸ்காரர்கள் ஓட்டை விடுவாங்க, சமரம் செய்வாங்க. அடிமாரி புத்தகத்தை ஏற்படுத்தார்கள். 6 மாசம் பென்ஷன் கொடுக்காங்க. 1 மாசம் காங்கிரஸ்காரங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வரலாறு இருந்துச்சு.
எவ்வளவு பணத்தை எடுக்கலாம், எத்தனை காரை வாங்கலாம், எப்படி பணத்தை செலவழிக்கலாம், எத்தனை பெண்களை தீர்ப்பிக்கலாம், எங்க மூலடிக்கலாம் என்கிற நிலைப்பாடு. இந்த காரணத்தில் கொரோனா வந்து எல்லாருக்கும் பிரச்சனை, எல்லாத்துக்கும் எது வந்துருச்சுன்னா இந்திய கவர்மெண்ட் சங்கப்பட்டு கழிச்சுக்கோங்க. இங்க யூத் காங்கிரஸுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன் சந்தோஷம் கேட்டா, அப்பதான் இந்த காரணத்தை சொல்லி பணம் பிடிக்கலாம், இந்த காரணத்தை சொல்லி பணம் பிடித்து ஆறாம்பர வாழ்க்கை காங்கிரசினுடைய சக்தி வளர்க்க வேண்டும், அவர்களுடைய சக்தியை நிலைநிறுத்தி வளர்க்க வேண்டும். இந்த பாட்டை இருக்கிறார்கள். இவ்வளவு கேவலமான ஒரு அரசியல் எங்கேயாவது உண்டா? இந்த கேரளத்தில் மோசமான பஞ்சாயத்து என்றால் அது மறையூர் பஞ்சாயத்து தான். இந்த கேரளா கவர்மெண்ட் இந்த மக்களுக்கு எல்லாம் ஈக்குவல் சமத்துவம் அடிப்படை தேவை, கிராமீண விவசாயம், டெவலப்மெண்ட், ஆரோக்கியத்தில் ஆகட்டும், எஜுகேஷன் ஆகட்டும் என்று விரல் கொண்டு ஒன்று பார்த்து செய்யும் போது இந்த உள்ள மறையூர் உள்ள காங்கிரஸ்காரங்க லைஃப் ஈஸியில பணம் என்னமோ பஞ்சாயத்து அவங்க வீட்டிலிருந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குற மாதிரி, இவங்க வீட்டிலிருந்து கொண்டு கொடுக்குற மாதிரி இந்த உள்ள காங்கிரஸ்காரன் எனக்கு பிடிச்சவங்க தான் கொடுக்க முடியும், எனக்கு விருப்பப்பட்டவங்க தான் கொடுக்க முடியும். ஒன்று மாசத்துக்கு காங்கிரஸ்காரங்க இந்த பணம் ஒன்றும் எங்க வீட்டில இருந்தோ, பிரசிடண்ட் வீட்டில இருந்தோ, வைஸ் பிரசிடண்ட் இருந்தோ கொண்டு வரல. இது கவர்மெண்ட், கேரளா கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்துச்சு. இது எழுத்து கொண்டு வந்துச்சு ஒண்ணு மனசிலாக்கணும். இந்த கேரளத்துல யாருமே ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் சமத்துவமாக இருக்கிறதற்கு வேண்டியால் பின்னோக்கத்தில் இல்லாது முன்னாடி கொண்டு வருவதற்கு வேண்டி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் என்கிற திட்டத்தை கொண்டு வந்துச்சு. இன்னைக்கு ஒரு வீடு வைக்கணும்னா குறைஞ்சது 6 லட்சம் வேணும். ஏதாவது தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேஷ், மத்திய பிரதேஷ் என்ற இடத்தில் ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் வீடு வைப்பதற்கு 4 லட்சமோ 6 லட்சமும் கொடுப்பதுண்டா? ஏதாவது வீடுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் வேண்டும் என்றால் ஏதாவது கவர்மெண்ட் 2 லட்சம் கொடுப்பதுண்டா? ஆனால் இன்னைக்கு கேரளா கவர்மெண்ட் பாவப்பட்டவனை முன்னாடி கொண்டு வருவதற்கு வேண்டி 4 லட்சம் ரூபாய் முதல் 6 லட்சம் ரூபாய் வரை எதற்கு? நல்ல ஒரு வீடு வைப்பதற்கு வேண்டி. அதே வீடு மோசமாக இருந்தால் 2 லட்சம் ரூபாய் மெயின்டெனன்ஸ். படிக்கிற குழந்தைக்கு நல்ல ரீதியா படிக்கணும். எஜுகேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த காலத்துல நெகிழ்ச்சி பின்னாடி போய் கொண்டிருக்கிற போதை பொருள் அடிமையாகி கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்துக்கு இது மாற்ற வேண்டும் என்றால் என்ன வேண்டும் என்று கேட்டப்போ எஜுகேஷன், அந்த எஜுகேஷனை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு படிப்பதற்கு அறை வேண்டும். பரணமொழி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். வேறு எந்த ஸ்டேட்டிலாவது பரணமொழி என்று கேட்டீர்கள், தங்குவதற்கு குறிப்பே இல்லை. இன்னும் எப்படி பரணமொழி என்று கேட்பார்கள்? இந்த கேரளத்தில் 3 லட்சம் கொடுத்து பரணமொழி. இது மாதிரியான நிலைப்பாடை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் இந்த கேரளம் தான் இங்க உள்ள காங்கிரஸ்காரர்கள், இங்க உள்ள பிஜேபிக்காரர்களுக்கு பினராயி கவர்மெண்ட் மோசம். ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு இந்த மறைவில் உள்ள பிஜேபிக்காரர்கள் பைசநகர் காந்தலூரில் ரோடு போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எம்எல்ஏ கொண்டு. அப்ப இங்க உள்ள RSS காரர்கள் கேட்கிறார்கள், இந்த பண்டு ஒன்றும் எங்க எம்எல்ஏ கொண்டு வரல. அதான் நானும் சொல்றேன், இங்க உள்ள பண்டு எம்எல்ஏ கொண்டு வரல. இங்க உள்ள மக்கள் வரிப்பணமோ இங்க உள்ள டாக்ஸியோ எல்லாம் தெரிஞ்சு நாங்க ஒன்றும் மத்திய பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், ராஜஸ்தானம், மகாராஷ்டிராவும் போல செலவழிக்கல. அந்தஸ்தா மானத்தோடு நினைக்கிறோம். இங்க உள்ள வழிபாட்டு நாங்க பிரித்து இங்க உள்ள கவர்மெண்ட் பண்றோம், இங்க உள்ள கேரளத்துக்கு ரெடி பண்றோம். நாங்க ஒன்றும் உங்க பிஜேபி ஆளும் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு பண்ணல. இங்க உள்ளவங்களுக்கு வீடும்
ஒரே பெண்கள் இருந்து கும்மாரம் கேரளத்தில் ஓட்டு வாங்கி ஜெயித்து போன 19 எம்பிமார்கள் ஒன்று மனசிலாக்கணும். பல லட்சக்கணக்கான ஓட்டு மீறி வாங்கி இங்கிருந்து ஜெயித்து போன மக்களே, நீ அங்க போய் மத்திய பிரதேச பிஜேபிக்கு உல்லாசமா சுற்றுலாய்க்க வேண்டிய அல்ல. இங்கிருந்து பிஜேபி அனுப்பிவிட்டது. இங்க உள்ள மக்களுக்கு, எங்களுக்கு, எங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு, எங்களுடைய பிரச்சனைகளை மாற்றுவதற்கு வேண்டியாகும். இதெல்லாம் தீர்வுகளுக்கு மறையூர் காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு ஐஎன்டிசிக்காரர்களுக்கு நேரம் இல்லை. அவர்களுக்கு இங்குள்ள கடைக்காரர்களும் இங்குள்ள பிசினஸ் மேனேஜர்களும் 10 லட்சமும் 30 லட்சமும் பணத்தை பிரித்து ஆணையம் பாடலும் போடுவதற்கு நேரம் உண்டு. இங்கே உள்ள பணத்தை பிரித்து, இங்கே உள்ள பணத்தை பிரித்து வாகனங்களில் ஜாவா நடத்த நேரம் உண்டு. நீங்கள் எல்லாம் நடத்துங்க, எங்களுக்கு அதுல ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. நீங்க 9 லட்சத்துக்கு நடத்துங்க, 12 லட்சத்துக்கு நடத்துங்க, 20 லட்சத்துக்கு நடத்துங்க. நீங்க நடத்தும் போது இந்த கேரளத்தில் உள்ள மக்களுக்கு வேண்டி அந்த மைக்கிய நீங்க கூட்டு வந்த அந்த நடிகைமார்களையும் சொல்லி கேரளத்துக்கு வேண்டி 2 வாக்கு பேச சொல்லுங்க. எங்களுக்கு வேண்டி இந்த பார்ட்டியை வைத்து வைப்பதற்கு வேண்டியோ எலெக்ஷனுக்கு வேண்டியோ 2 லட்சம் 3 லட்சம் முறைக்கு ஆணையம் பாடலும் போடுவதற்கு எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை. எங்களுக்கு 2000 இருந்தா போதும். 2000 இருந்தால் இது மாதிரி மைக்கையும் போட்டு இந்தியாவிலும் கேரளத்திலும் நடக்கிற பிரச்சனையை இந்திய மக்களுக்கு வெளியே காட்ட முடியும். அதனால இங்க உள்ள மக்கள் ஒன்னே ஒன்று புரிந்து போகணும். இங்க ஒரு கடை போட்டுட்டு ரோட்ல உள்ள வாகன ஓட்டுநங்க கடை வச்சிருக்காங்க. இந்த நண்பர்கள் எல்லாரும் ஒன்னே ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். 40 வருஷமா இங்க காங்கிரஸ் கட்சி இருக்குது. மறைவு பஞ்சாயத்துல 40 வருஷத்துல ஒரு மெம்பர், ஒரு வார்டு மெம்பரு, ஒரு குடிக்கு, ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு கடை ரோடு போட்டுனா இந்த மறைவில் உள்ள எல்லா குடிக்கும் 5 வருஷம் ஆகும்போது எல்லா குடிக்கும் ரோடா இருக்கும். இங்க பஞ்சாயத்தை படிக்கும். இங்க உள்ள மெம்பர்மார் நினைச்சிருந்தா, இங்க உள்ள பிரசிடண்ட் மாதிரி நினைச்சிருந்தா, எல்லா குடியிலும் நல்ல ஒரு கல்யாண மண்டபம், நல்ல ஒரு லைப்ரரியும் குழந்தையை படிப்பதற்கு வேண்டி பண்ணியிருக்கிறோம். அதை பண்ணுவதற்கு அவங்களுக்கு நேரம் இல்லை. எலெக்ஷன் ஆயிடுச்சு, அடுத்து தொடங்கிட்டாங்க. அந்த வார்டு எனக்கு, இந்த வார்டு எனக்கு. மக்கள் எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். 40 வருஷமா மாற்றி மாற்றி ஓட்ட போட்டு இன்னுள்ள காங்கிரஸ்காரரின் குடும்பத்தை வளர்த்தது போதும். மக்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். 40 வருஷமா இன்னுள்ள மறையூர் காங்கிரஸுக்கு ஓட்டு போட்டுட்டு நம்மள மாதிரி மக்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம்னு ஒரு நாள் சிந்திக்கணும். இங்குள்ள மறையூர் பஞ்சாயத்துல 12 கொட்டு இங்குள்ள 13 வரப்பட்டோம். கேரள கவர்மெண்ட் ரோடு பாக்கி ஊழல் மட்டும்தான் கிராமிய ரோடு. எத்தனை கிராமிய ரோடு இப்படி மோசமா இருக்கு? ஏன் பஞ்சாயத்தினால பண்ண முடியல? மக்களுடைய ஓட்டை மட்டும் வாங்கி மக்களை ஏமாற்றும் நிலவரப்படுத்த மறையும் காங்கிரஸ்காரர்கள் ஒண்ணு மனசிலாக்கணும். இத்தனை வருஷம் ஏமாந்தவர் போச்சு. இப்ப வந்த செல்பக்காரங்க எல்லாத்துக்கும் நல்ல ஐயத்தாடி காலேஜ் உண்டு. அந்த காலேஜில் 500க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் படிக்கிறார்கள். 500க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள். அந்த காலேஜில் எல்லா வருடமும் எலெக்ஷன் உண்டு. அந்த எலெக்ஷனில் எல்லா வருஷமும் கேஎஸ்சி நின்று கொண்டிருந்தது. இருந்தாலும் 1-2 சீட்டு பிடித்துக் கொண்டிருந்த கேஎஸ்சி ஐஎஸ்ஆர் காலேஜில் இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த வருடம் நம்மளுடைய காங்கூர் பஞ்சாயத்தில் இலவிக்கும் ஐஎஸ்ஆர் காலேஜில் 17 சீட்டிலும் ஒரு காங்கிரஸ்காரர்கள் கூட மனுஷிக்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் காங்கிரசினுடைய நிலைப்பாடு இங்குள்ள மக்களுக்கு புரிந்துருச்சு. உங்களுக்கு 30 வயதில் ராகுல் மாங்குட்டத்தை எம்பியாக ராகுல் மாங்குட்டத்தை எம்பியாகவும் யூத் காங்கிரஸ் யூத் காங்கிரசினுடைய சம்ஸ்தான
கொஞ்சமா ஆக்கி வச்ச காங்கிரஸ்காரங்க ஒன்றும் மனசிலாக்கணும். இது மாதிரி நிலவரம் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஆட்சி கொண்டா இருந்தால் பாக்கியுள்ள ஜெனரேஷனும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இங்க உள்ள மக்கள் நல்ல ரீதிக்கு ஒன்று புரியணும். வருகின்ற தேர்தல் பாதிப்பு இது இங்க உள்ள காங்கிரஸ்காரங்க போன 5 வருஷத்துக்கு போன அதே வார்டு மெம்பர்மாரும் அதே காங்கிரஸ்காரங்க வருவாங்க. வார்டு மாறுகள்ல மாற்றம் இருக்காது, வார்டு மட்டும்தான் மாற்றம் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ உள்ள 13 வார்டு மெம்பர்மாரும் அடுத்த 13 சீட்டு வச்சுக்காங்க. ஒரு ஆளுக்குள்ள குறைவுதான் இருக்கு. அந்த ஒரு ஆளுக்குள்ள குறைவுக்கு அடியும் தகவலும் வருகின்ற காலத்துல பாத்தீங்க. அதனால 5 வருஷம் 40 வருஷமாக மறைவில் உள்ள காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு ஓட்டு போட்டு ஏமாந்தது போதும். நம்மளுடைய மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு வேண்டி போராடி கொண்டிருக்கும் எல்டிஎஃப் கவர்மெண்ட், அந்த கவர்மெண்ட் மறையூர் பஞ்சாயத்து வந்து இங்குள்ள மக்களுக்கு தேவையான பிரச்சனைகளை மக்கள் இடையிலிருந்து பார்த்து அவர்களுக்கு தீர்மானம் செய்யும் ஒரே சங்கடனை என்றால் அது கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி மட்டும்தான் உள்ளது. அதுகொண்டு இந்த எப்படியான இந்த ஒரு வருஷம் அவருடைய மரணத்தை முன்னிட்டு இந்த தினத்திலே நல்ல ரீதியாக நான் உദ്ഘാടനം செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். என்னுடைய வார்த்தையை நிறுத்திக் கொள்கிறேன். தொடர் சீதாராம் யெச்சூரி அவருடைய நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு நடக்கக்கூடிய இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் இன்னைக்கு இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய அரசியல் பிரச்சனைகள் குறித்தும் அதுபோல கேரளத்தில் நடக்கக்கூடிய பிரதிபட்சம் எப்படி இருக்குது, அவங்க இன்னைக்கு பிரதிபட்சம் நிலமாடு என்ன அப்படிங்கிறது குறித்து தான் எனக்கு முன்னாடி பேச தோழர்கள் மிகவும் தெளிவாக இருந்தாங்க. இருந்தாலும் 1-2 காரியங்கள் கூறுவதற்கு நான் இங்கே கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நான் நகர்வதில் இங்கே 2 நாட்களுக்கு முன்பாக காங்கிரஸுடைய மண்டல கமிட்டிக்கு தலைமையில் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் மார்ச் நடந்துச்சு. இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் மார்ச்சில் எங்களுடைய பேங்க் பிரசிடண்டும் அதுபோல மண்டல பிரசிடண்ட்டுக்கும் பினராயி இந்த கேரளத்துக்கு என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அவங்க கழிந்த 9 வருஷமா இதுல எல்லாம் ஹோமோனே இருக்காங்களான்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம். ஏன்னு கேட்டால் சுயநினைவு இல்லாத ஆளுகளா மாறிட்டாங்களா அப்படிங்கிறது நம்ம நினைவு கூற வேண்டியது. காரணம் என்ன சொன்னால் இன்னைக்கு மறையூர்ல முக்கியமந்திரியுடைய தனசகாயம் அப்படிங்கிறது மறையூர் வில்லேஜில் மாத்திரம் முக்கியமந்திரியுடைய தனசகாயம் அப்படிங்கிறது பலரும் இன்னைக்கு கேன்சர் பேஷண்ட் அதுபோல கொடூரமான வியாதிகள் ஏற்பட்டபடியாக நிறைய பேர் தனசகாயத்துக்கு வர வேண்டி இன்னைக்கு கேரளத்தினுடைய முக்கியமந்திரிக்கு அபேட்சை காரணமா இன்னைக்கு டெய்லி பிரகாரம் இந்த மறையூர் வில்லேஜில் மாத்திரம் கொடுத்தது 33,79,200 ரூபாய். அது இங்கக்கூடிய சாதாரணக்காரனுக்கு அவனுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வேண்டி அவன் செலவு செய்த ஒரு பங்கு இந்த கவர்மெண்ட் கேட்கக்கூடிய ஆளுகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. இது முக்கியமந்திரியுடைய ஜனசகாயம் பண்றது. இது இங்கக்கூடிய மறையூர் தொழிலாளர்களுக்கு மாத்திரம்தான். இதுக்கு முன்னாடியும் 9 வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் இங்க உம்மஞ்சாண்டியோட தலைமையில கேரளத்தில் ஆட்சி நடந்துச்சு. ஏதாவது ஆளுகளுக்கு ஏதாவது ஒரு 4 பைசா கொடுத்துட்டாங்க எங்களுடைய காங்கிரஸ் தலைமையுடைய மனோநிலை இருக்கணும். அது மாத்திரமல்ல, இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு 5ஆம் கிளாஸ் துறைகளுக்கு தனியாக இருந்து படிக்கணும்னு சொல்லி அவங்க கல்வி தரத்தை உயர்த்தணும்னு சொல்லி அந்த கல்வி உயர்த்துவதற்காக பதன முடிவுகளை வழங்கப்பட்டு கடந்த 9 வருஷமா. அதுல இந்த 2 வருஷமா மாத்திரம் 125 ஆளுகளுக்கு பதன முடி அப்படிங்கிறதுல 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டது. 2 லட்சம் ரூபாய் பதன முடி பிள்ளைகளுடைய படிப்புக்காக வேண்டி மாத்திரம். அது மாத்திரம் அல்ல, இங்க இருக்கக்கூடிய லைஃப் கவன பദ്ധதியில கிட்டத்தட்ட 475க்கும் மேற்பட்ட ஆளுகளுக்கு இன்னைக்கு மறையூர் பஞ்சாயத்துல 4 லட்சமும் 6 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கணக்கு போட்டு பார்க்கணும் இந்த கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சிச்சு அப்படிங்கிற சொல்லுதான். அதே போல இன்னைக்கு இந்த ரோடு
நீங்க பார்த்துருப்பீங்க டிஎம்சி நகர் ரோடு ஹைடெக்கான வீதியில இன்னைக்கு இந்த ரோடு இங்கிருந்து காம்பல் வரையும் இங்கிருந்து சின்னார் வரையும் போகப்படுகிறது. இங்கிருந்து சின்னார் வரை போகப்படுகிறது 9.5 கோடி ரூபாய். 9.5 கோடி ரூபாய். இங்கிருந்து அடுத்த பத்தடிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. 5.5 கோடி ரூபாய் ரோடுகள் போடப்பட்டிருக்கிறது. இங்கிருந்து டிரைவர்மாருக்கும் தெரியும், இங்கிருந்து வியாபாரிகளுக்கும் தெரியும், இந்த ரோட்டை போக்குவரத்து ஆளுக்கும் தெரியும். இதுதான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி இங்கிருந்து பினராயி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணி செஞ்சாங்க. நான் கேட்கிறேன், இங்கு ஜனங்களுடைய ஓட்டை வாங்கிட்டு மிகப்பெரிய வாக்குறுதிகளை கொடுத்து இந்த 8 நீடுகளை ஜெயிச்ச டீம் குரியாக்கோஸ் உங்களுக்கு பணம் இல்லை, உங்களுக்கு எம்எல்ஏ கிடையாது, இடிக்கிற காங்கிரஸ் கிடையாது, இனி வரப்போற காலத்தில் காங்கிரஸ் அழிந்து போயிடும், அவர் எந்த மாற்றம் கிடையாது. இருந்தாலும் ஜனங்களை ஏமாற்றி ஜனங்களுடைய ஓட்டை வாங்கிட்டு போன டீன் குரியாக்கோஸ் என்ன பண்ணாரு சொல்லுங்க. பினராயி விஜயனை குறிச்சும் இங்கே குறிச்சும் நீங்க வாய்கிழிய பேசும் போது இங்கிருந்து ஜெயிச்சுட்டு போன டீன் குரியாக்கோஸ் இந்த மண்டலத்துக்கு இங்க என்ன செஞ்சாரு, இந்த மலையூர் ஜனங்களுக்கு என்ன செஞ்சாரு சொல்லணும். நான் இங்க போனது சொன்னாங்க. அது மட்டும் அல்ல, இந்த கரண்டுக்காக வேண்டி காங்கிரஸ் மலையூர் பஞ்சாயத்துக்காக வேண்டி மாத்திரம் ஆதிவாசி குடியிருந்த கரண்டு எத்திக்கிறதுக்காக 17 கோடி ரூபாய், இங்க 18 கோடி ரூபாய் அனுமதிக்கப்பட்டது. 18 கோடி ரூபாய் காங்கிரசும் மலையூர் பஞ்சாயத்திலும் இங்கிருந்து குடியிருந்த ஆதிவாசி மக்கள் எல்லாரும் எல்டிஎஃப் ஓட்டு போடக்கூடிய ஆளுகள் அல்ல. இங்க கூடிய ஆளுகள் எல்லாரும் பக்கா பிஜேபி காரணோ அல்லாது காங்கிரஸ் காரணோ அல்லாது வேற ஒரு கட்சிக்காரனோ போட்டோம். நாங்க இந்த கட்சி பாகுபாடு பார்க்கல, இங்க ஜாதி மதம் பார்க்கல, இங்க மொழி பார்க்க கிடையாது. இங்க இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஒரு வாக்கு கொடுத்து போச்சு. எல்டிஎஃப் வந்தால் எல்லாம் சரியாகும் சொல்லி அந்த எல்டிஎஃப் வந்தால் ஒரே காரியம் நம்ம சரியாக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இந்த செய்திக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு மலையூர்ல பிஜேபியுடைய ஆபீஸ் இங்கு தரக்கல் போடப்படுவது உடனடியாக 5 கோடி ரூபாய் செலவுல இங்கே ஒரு டவுன் ஹால் நிறுத்த போறோம். அது உடனடியாக நடக்க போகுது. அப்போ எங்களுடைய ஜனங்களுக்கு இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு ஓட்டு போட்ட ராஜாவுக்கு ஓட்டு போட்ட ஆளுகளுக்கு மாத்திரம் இல்லாம எங்களுடைய அனைத்து மக்களுக்கு பயன்படும் விதத்துல இன்னைக்கு பினராயி கவர்மெண்ட் இங்கே நடந்துட்டு. அது மட்டுமல்ல, இவர்கள் நீங்க சொன்னாங்க உம்மன்டாண்டி எப்படி 1 ரூபாய்க்கு அரிசி கொடுத்து 30 அரிசி 30 ரூபாய்க்கு அரிசி கொடுத்துருப்பீங்க. அது எந்த வீட்லையாவது கொண்டு போய் சோறு பண்ணி சாப்பிட முடிஞ்சுட்டா? ஆனால் இன்னைக்கு அரிசி எடுத்துருக்குது. இங்க கொஞ்சம் சாதாரணக்காரன் ரேஷன் கடைக்கு சென்றால் அந்த ரேஷன் கடையில ஒரு யூனிட்டுக்கு 5 கிலோ அரிசி வச்சு கொடுக்க முடியுது. ஒரு யூனிட்டுக்கு 5 வீடுனா 25 கிலோ அரிசி வாங்கலாம். அதுவும் இங்களுடைய தமிழ் மக்கள் வெள்ளை அரிசியை சாப்பிடுவாங்க. அந்த வெள்ளை அரிசி இங்க போடப்படுது. ஆனால் 9 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க புத்தரிசி இங்கக்கூடிய தமிழ் மக்கள் சாப்பிட முடியுமா? அத தமிழ் மக்கள் யாரா இருந்தாலும் அந்த அரிசியை சாப்பிட முடியாது, கோழிக்கு தான் போட்டாங்க. ஆனால் இன்றைக்குள்ள காலம் அப்படி இல்லை. இன்றைக்கு கேரளம் ஹைடெக்கா மாறிட்டு இருக்குது. வரக்கூடிய காலத்துல கேரளத்துல இன்னைக்கு கன்னியாகுமரி முதல் காசர்கோடு வர இன்னைக்கு அதிக 8 வழிச்சாலைகள் போடப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலமா இன்னைக்கு உலகளவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஹைடெக் கம்பெனிகளும் இன்னைக்கு கேரளத்தில் கொண்டு வர போறாங்க. இதோடு கூடிய கேரளத்தில் படிச்சிருக்கக்கூடிய வித்யாபியாச ஆளுங்களுக்கு அனைவருக்கும் இந்த தொழில் கொடுக்கப்படும். அதோடு கூடி கேரளத்தில் படிச்ச ஆளுங்க வெளியே வேலைக்கு போக வேண்டிய அவசியம் வராது. அப்படி கேரளத்தில் ஜனங்களுக்காக வேண்டி கேரள மக்களுக்காக வேண்டி அணிந்து இருக்கக்கூடிய இந்த விவசாயிகளுடைய ஆட்சி பினராயினுடைய ஆட்சி இன்னைக்கு மிகப்பெரிய மாற்றங்களை மீண்டும் இந்த கேரளத்தில் உருவாக்குள்ள எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது. எங்களுடைய குழந்தைகளை நீங்கள் கணித 9 கொள்ளமா கேரளத்தினுடைய விவசாயிகளை போன்ற நல்ல ஆதரவுகளை வரக்கூடிய காலத்திலையும் கொடுத்து இங்கே நாங்கள் என்ன சொல்லக்கூடிய ஏகப்பட்ட காரியங்கள் கேரள கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த திட்டங்கள் என்ன வைக்க முடியும், அதையெல்லாம் வரக்கூடிய மீட்டிங் செய்ய மாட்டோம். அதனால இந்த கொடுத்த ஆதரவு இனியும் உங்களுடைய காலத்தில் நாங்கள் இருந்தாலும் வரக்கூடிய காலங்கள் இப்பவே பஞ்சாயத்து அரசு வரப்போனா இங்க ஒரு தலைவன் ஒரு கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சிச்சு, இந்த கவர்மெண்ட் அங்கே நம்ம செஞ்சு கேள்வி கேட்கிறாங்க. இது ஜனங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். உங்களுடைய கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, உங்களுடைய பிரதிபட்சம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது, இந்த பிரதிபட்சம் யாருக்காக வேண்டிய வேலை செய்ய ஒரே ஒரு காரியம் செய்ய
அதாவது இங்கக்கூடிய 1960 ஒரு பூ பதிவு சட்டம் நம்ம நாட்டில் அமல்படுத்திருந்தாங்க. அன்னைக்கு இந்த பூ பதிவு சட்டத்தில் வந்துட்டு இங்கக்கூடிய கிருஷி பூமியில வீடு வைக்கிறதுக்கும் கிருஷி வைக்கிறது மட்டும் தான் அன்னைக்கு பர்மிஷன் இருந்துச்சு. அதே வந்துட்டு அந்த பூ பதிவு சட்டத்துல அந்த கிருஷி பூமியில அந்த இடத்துல ஒரு ஹோட்டல் வைக்கணும்னு சொல்லி வரும்போது இதுக்கு எதிராக பேசி முடிச்சவங்க தான் இங்க காங்கிரஸ் கட்சிக்காரங்க. பூப்பதி 2018 இங்கனுடைய காங்கிரசுடைய நேதாவு B.J. ஜோசப் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆளு இங்க நம்ம பள்ளிவாசல்ல ஒரு ஹோட்டல் கட்டுவதற்கு பந்தப்பட்டு அங்க என்ன சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து விவராசம் இருக்காங்க. அதாவது இந்த ஹோட்டலுக்கு கட்ட முடியுமான்னு சொல்லி அதனுடைய பாகமா அது கலெக்டர் அன்வேஷிச்சு அந்த ஹோட்டல் கட்டுவதற்கு தடை விதிக்கணும்னு சொல்லி அங்க வந்துட்டு ஒரு தடை விதிக்கப்பட்டுவாங்க. அதே போல மாசி புரோகானம் அப்படிங்கிற இவருடைய எம்எல்ஏ அவரை வச்சு ஹைகோர்ட்டில் ஒரு கட்சி இருக்காங்க. அதனுடைய பாகமா இங்க நிர்மாணத்தை வந்துட்டு இங்க பில்டிங் இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் இடிக்கி டிஸ்ட்ரிக்ட் இருந்துச்சு. இதையெல்லாம் செஞ்சது காங்கிரசுடைய காலகட்டத்தில் காங்கிரஸ் தலையிடம் தான். ஆனா இதையெல்லாம் ஹைகோர்ட்டிலும் சுப்ரீம் கோர்ட்டையும் பரிசோதிச்சுட்டு இங்க வந்துட்டு இடைக்கால உத்தரவிட்டிருக்காங்க. இங்க வந்துட்டு ஒரு நியமம் கொண்டு வரணும். இந்த இடங்களில் இந்த பில்டிங் கட்டக்கூடாது, இங்க பல இடங்கள் விஷயம் கட்டக்கூடாது, இங்க பிற இடங்களில் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி பல நியமங்கள் பூமி பதிவுல காங்கிரசுடைய ஆளுநர் 2017 கொடுத்த அர்ஜினுடைய பாகமாக ஹைகோர்ட்டில் உத்தரவிடுச்சு. ஆனால் இதை மாற்றம் கொண்டு வரணும்னு சொன்னால் கேரளத்துடைய நியம சபையில நியமம் கொண்டு வந்தால் மாற்றம்தான் இதில் மாற்றம் கொண்டு வரணும்னு சொன்னாங்க. அதனுடைய பாகமா 2024 மினிமம் பாஸ் ஆக்கப்பட்டது. 2024 மினிமம் பாஸ் ஆகும்போது ஏழு கண்டனையா நம்ம நியம சபாவை வச்சு நம்ம மினிமம் பாஸ் ஆகணும். ஆனா காங்கிரஸ் செஞ்சது நியம சபையில அங்க வந்துட்டு இந்த நியமத்தை அனுமதிக்கிறோம் சொல்லிருக்காங்க. ஆனால் வெளியே வந்து நியம சபைக்கு வெளியே வந்தவங்க அந்த நியமத்தை புரிய வச்சு அதை பரிசீலிச்சாங்க. இது ஒரு நியமம் வேலைகள் இருந்ததுனால் எல்லா ஜனங்களுக்கும் அவங்களுடைய சொந்த பூமியில என்ன வேணாலும் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் விளையாடும். அதனால மீண்டும் எழுதியதுதான் இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் பின்தொடர்பாங்க சொல்லி அதை எடுத்த ஒரு கட்சி தான் இன்னைக்கு காங்கிரஸ் கட்சி. அந்த கட்சி தான் இன்னைக்கு இந்த பூமி பிரச்சனைக்காக வேண்டி அனுதினம் போராட்டத்தை சங்கடிக்க வேண்டியிருக்காங்க. இவர் என்ன ஞானம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது மாத்திரம் இதை கேட்கணும். அதுவும் ஜனங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஜனங்களுக்காக வேண்டி போராடக்கூடிய கட்சி இது, ஜனங்களுக்காக வேண்டி பாடுபடக்கூடிய கவர்மெண்ட் இது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரும் காலங்களிலும் உங்களுடைய பேர் ஆதரவுகளை எல்டிஎஃப்க்கு தருமாறு கேட்டுக்கொண்டு இன்றைக்கு இந்த சீதாராம் யெச்சூரியுடைய நினைவு தினத்தை பங்கெடுத்த பொறுப்பெடுத்து அனைத்து தோழர்களுக்கும் நன்றி கூறிக்கொண்டு அனைவருக்கும்